नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा मसला जो लोगों को जिसका सामना करना पड़ता है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसी बीमारी है जिसे पित्ते की पथरी कहा जाता है। इंसान के जिस्म में जो पित्ता होता है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कोई भी चीज़ फालतू नहीं पैदा की, हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई उसका काम है। तो पित्ते के अंदर पथरी जो है पैदा हो जाती है, बड़ी दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, उल्टियाँ आती हैं। ज़ाहिर है एक बड़ा तकलीफ़देह मसला है। तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ज़ाहिर है कोई भी तकलीफ़ होती है तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं। तो वो पेन किलर जो अद्वियात होती हैं डॉक्टर वो देते हैं, जिनसे वक्ती तौर पर उस पित्ते के दर्द में या कोई भी गुर्दे का दर्द हो, कोई भी बीमारी होती है दर्द, आमतौर पर पेन किलर अद्वियात गोलियाँ दी जाती हैं, उससे वो आराम आ जाता है। लेकिन जब उन अद्वियात का असर ख़त्म होता है 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, तो दर्द दोबारा शुरू हो जाती है। और अगर इसका अल्ट्रासाउंड जब कराया जाता है तो पता चलता है कि पित्ते में पथरियाँ हैं, तो डॉक्टर फिर उनके पास इसका कोई इलाज नहीं होता। मेडिकल के जो लाइन के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास कोई इलाज नहीं होता, तो वो कहते हैं जी इसका ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन में ये नहीं किया जाता कि पित्ते की पथरी निकाली जाती है, बल्कि पित्ते को ही काट कर जिस्म से अलग कर कर निकाल दिया जाता है। और डॉक्टरों के पास इसका यही हल है कि आप अपना पित्ता कटवा कर निकलवा कर फेंक दें और आइंदा कोई दर्द नहीं होगा। वो इस बात की गारंटी देते हैं। ज़ाहिर है इस बात की, आप पित्ता ही नहीं रहेगा तो फिर दर्द कैसे होगा। तो इसकी बात की गारंटी दी जा सकती है कि आप पित्ता निकलवा दें तो आपके पित्ते में कोई दर्द नहीं होगा। तो ठीक बात है, ये गारंटी इस बात की दी जा सकती है। लेकिन बात दरअसल ये है कि तिब्ब यूनानी में और तिब्ब जदीद जो हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जो फ़लसफ़ा है कानून मुफ़रद अज़ा, उसके अंदर इसका एक बेहतरीन और आसान और नहायत ही सस्ता इसका इलाज है। पित्ते की पथरी, पित्ता जो डॉक्टर निकलाते हैं, ज़ाहिर उसका पैसे ऑपरेशन करने पर 30-40 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और पैसे भी आप देते हैं और पित्ता भी कटवा कर फेंकवा देते हैं। ज़ाहिर है पित्ता कोई फालतू नहीं लगा हुआ, उसका कोई ना कोई फंक्शन है। जब पित्ता काट कर निकाल दिया तो उसका जो काम था, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था, तो वो काम कौन करेगा। बाद में फिर जब ये पित्ता निकलवा दिया जाता है तो हाजमे के मसाइल और मैदे के मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर है पित्ता ही नहीं है तो उसका काम कौन करेगा। ठीक है, तो तिब्ब यूनानी के अंदर कानून मुफ़रद अज़ा के अंदर इसका एक बेहतरीन और आसान इलाज है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पित्ते की पथरी का मसला है क्या। पित्ते की पथरी का मसला ये होता है कि जब इंसान के जिस्म में खुश्की और सर्दी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से इंसान का जो मिजाज है वो खुश्क और सर्द हो जाता है, सर्दी बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जिगर सुस्त पड़ जाता है, जिगर अपना काम इतना सही तरीके से नहीं करता। अब ये पित्ता क्या चीज़ होती है, जिगर एक मवाद पैदा करता है, जैसे सफ़रा कहते हैं, सुफ़रा कहते हैं, यानी जिगर जब काम करता है तो सुफ़रा एक पानी समझ लें, यानी जिस तरह हमारे जिस्म में खून होता है, पानी होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो उनमें एक सुफ़रा पीले रंग का एक मादा होता है पानी की तरह का, तो वो जिगर पैदा करता है और उसके कुछ कतरे जो हैं वो पित्ते के अंदर फेंकता है और पित्ता फिर उसको आगे आंतों में फेंकता है। यानी जिस तरह इंसान का मसाना होता है ना, तो उसमें पेशाब बॉल जो है इंसान का जमा होता है, जब वो भर जाता है तो फिर वो खुलता है तो हम पेशाब करते हैं। इसी तरह सुफ़रा जो है पित्ते के अंदर जिगर फेंकता है, तो वो जब भरता है तो वो आंतों के अंदर खुलता है, तो इसका भी अपना एक निज़ाम इंहिज़ाम के अंदर एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन जब इंसान के जिस्म में खुश्की और सर्दी बढ़ जाती है, जिस्म के अंदर ठंड बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ जाती है, तो फिर जिगर अपना काम करना आहिस्ता कर देता है, फिर वो थोड़ा सुफ़रा पैदा करता है, तो वो 24 घंटे में कोई एक आध खतरा पित्ते के अंदर फेंकता है, तो ज़ाहिर है वो फिर पित्ते के अंदर ही रहता है, वो भरेगा तो निकलेगा, तो वो उसके अंदर ही रहता है, तो ठंड की वजह से वो अंदर जम जाता है। जिस तरह फ्रिज के अंदर हम पानी रखते हैं या पानी का कोई कतरा होता है तो वो जम कर पत्थर बन जाता है, बर्फ़ बन जाती है। इसी तरह वो जब जिगर सफ़रा कम के पैदा करता है कि कतरा कोई 24 घंटे में 1-2 कतरे उसके अंदर जाते हैं और उधर पड़े रहते हैं, तो वो ठंड की वजह से जम कर बर्फ़ की तरह बन जाते हैं और तकलीफ़ देते हैं। इसी को कहा जाता है पित्ते की पथरी। अब इसके पीछे क्या होता है, खुश्की होती है, सर्दी होती है, जिसकी वजह से वो सुफ़रा बर्फ़ की तरह जमकर पथरियाँ बन जाती हैं। यही वजह है कि एक आदमी के उसके पित्ते के अंदर डॉक्टर बताते हैं आपके पित्ते में 100 पथरियाँ हैं, आपके पित्ते में 200 पथरियाँ हैं। तो ये क्या है, वो कतरे हैं। जो ही एक कतरा गिरता है वो जम जाता है, दूसरा कतरा गिरता है वो जम जाता है। तो ये 100 कतरे जमे तो 100 पथरियाँ बन गई, 200 कतरे सुफ़रा के जमे तो 200 पथरियाँ बन गई। ठीक है ना, तो ये कोई पत्थर नहीं होते, वो जिस तरह गुर्दे के अंदर पथरियाँ होती हैं वो और चीज़ होती है, तो ये उस तरह की चीज़ नहीं होती। ये कतरे होते हैं सुफ़रा के, जो ठंड की वजह से गिरता है तो जम जाता है, गिरता है तो जम जाता है। जितने कतरे गिरते हैं जमते हैं तो उतनी पथरियाँ होती हैं।
اور کبھی سائز بڑا چھوٹا بھی ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے اندر طب یونانی کے اندر قانون مفرد اعضاء کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ہیٹ دی جاتی ہے۔ کچھ ایسی ادویات ہیں قانون مفرد اعضاء کے اندر کہ وہ دی جاتی ہیں تو اس کو حرارت ملتی ہے، تو حرارت کی وجہ سے اور جگر کو زیادہ ایکٹیو کیا جاتا ہے، اس کے اندر تحریک پیدا کی جاتی ہے، جگر صفرا جو ہے وہ اس کی مقدار زیادہ پیدا کرتا ہے اور حرارت ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ پھر زیادہ صفرا پیدا کر کے اندر پھینکتا ہے، تو وہ پتا بھرتا ہے، تو اس کے اندر وہ جو پتھریاں ہوتی ہیں جو جمی ہوئی تھیں، جیسے ہم برف کی ڈلی پانی کے گلاس کے اندر ڈالتے ہیں گرمیوں میں، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو ہلاتے ہیں تو ہلتے ہلتے وہ ڈلی گھستے گرم پانی ہوتا ہے ہمارا نارمل پانی کے اندر، وہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اس پانی کے اندر وہ برف کی ڈلی حل ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جگر کو جب ایکٹیو کیا جاتا ہے، اس کے اندر تحریک پیدا کی جاتی ہے ادویات کے ذریعے، تو وہ صفرا زیادہ پیدا کرتا ہے، پتے کو بھر دیتا ہے صفرا سے، اور حرارت اس کو ملتی ہے، تو وہ پتھریاں اس کے اندر حل ہوتے آہستہ آہستہ مکس ہوتے اس کے اندر وہ بھی دوبارہ صفرا بن جاتی ہیں، اور پتا جب بھرتا ہے تو وہ اپنا فنکشن کام شروع کر دیتا ہے، وہ بھرتا ہے، پھر آنتوں کے اندر کھلتا ہے اور سبز رنگ کا پخانہ آتا ہے، اور اس طرح سے یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بہت آسان ادویات ہیں، ویسے تو اور بھی بہت سارے نسخے ہیں، ایک بہترین نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آپ نے لینا ہے جوارش کمونی، ایک معجون ہے، مختلف کمپنیوں کا مل جاتا ہے، وہ آپ نے لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 ملین کے کیپسول تیار کرنے ہیں، یہ خود آپ کو تیار کرنے ہوں گے۔ 4 چیزیں ہیں، سونڈ، نوشادر، کالی مرچ، سنا مکی۔ سونڈ جو ہے 50 گرام، نوشادر 30 گرام، کالی مرچ 10 گرام، اور سنا مکی کے پتے جو ہے 80 گرام۔ ان کو لائیں گھر سے لے کر آئیں اور ان کی صفائی کریں اچھی طرح، پتوں کے اندر سے، سنا مکی کے پتوں کے اندر سے وہ جو ہے اس کی ٹہنیاں وغیرہ نکال کر اچھی طرح صفائی کر کے ان کو کوٹ پیس کر ان کے جو ہے 1000 ملی گرام کی کیپسول بنا لیں، ایک کیپسول صبح، ایک کیپسول شام، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جوارش کمونی بھی صبح شام، اور یہ 5 ملین کیپسول بھی صبح شام آپ استعمال کریں، 5-10 دن تک آپ استعمال کریں۔ اس سے آپ کو جو ہے وہ حرارت پیدا ہوگی، جگر کی اندر تحریک پیدا ہوگی، صفرا زیادہ پیدا کرے گا اور وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 5-10 دنوں کے اندر آپ کی پتھری نکل جائے گی۔ آپ کو سبز رنگ کا پخانہ آ گیا اگر، اور پتھری نکل گئی، یعنی حل ہو کر ختم ہو گئی، سبز رنگ کا پخانہ آ گیا، تو اس بات کی علامت ہوگی کہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر 8-10 دن آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس دوائی کو تو آپ نے جاری رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تیسرے کیپسول حب انقلاب جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی 4 چیزیں ہیں، ریوند اسارہ ہے، سقمونیا ہے، ستم لٹھی ہے، اور سہاگا سفید ہے۔ یہ ساری چیزیں برابر وزن لے لیں، مثلاً 5-5 گرام لے لیں یا 10-10 گرام برابر وزن لے لیں۔ البتہ سہاگا سفید جو ہے یہ تھوڑا سا زیادہ لے لیں، مثلاً اگر آپ نے سقمونیا، ریوند اسارہ، ستم لٹھی آپ نے 5-5 گرام لیے ہیں، تو سہاگا سفید آپ جو ہے نا 20 گرام لے لیں، اور سہاگا جو ہے اس کو کھیل کر لیں، ٹھیک ہے نا، الکلی ہوتی ہے تو اس کو کھیل کر لیں توے پہ ڈال کے، پھر ان کو بھی پیس کر اچھی طرح باریک کر کے ان کے بھی کیپسول بنا لیں، لیکن بالکل چھوٹے والے کیپسول جو 250 ملی گرام کیپسول ہوتے ہیں وہ آپ بنا لیں، اور صرف ایک کیپسول آپ نے رات کو کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے پھر لازماً آپ کا وہ پتھریاں جو ہے صفرا کے اندر حل ہو کر ایک سبز رنگ کا پخانہ آ کر وہ سب کچھ مواد جو ہے وہ خارج ہو جائے گا پتے سے، اور پتا آپ کا خالی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین علاج ہے۔